کہاں جائے ہو؟ RSS کے شاہینوں، کیا چترال میں یونیورسٹی بننا چاہیے؟ اٹھ کے جواب دو، اٹھ کے جواب دو۔ کچھ حقیقت یونیورسٹی کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چترال میں یونیورسٹی کیوں ہونا چاہیے؟ چترال میں 37 ڈگری کالجز ہیں، 60 سے زیادہ انٹر کالجز ہیں، لیکن چترال کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں 2 یونیورسٹیوں کے کیمپس بنائے گئے ہیں اور چترال سے فن چترالیوں کے پیسے باہر جا رہے ہیں۔ یہی کہہ رہے ہیں، ادھر ہم ادھر تم۔ اسی بنیاد پر یونیورسٹیوں کے کیمپس چلائے جا رہے ہیں۔ چترال ایجوکیشن ریشو کے لحاظ سے، پرائمری ایجوکیشن کے ریشو کے لحاظ سے پورے KPK میں ٹاپ پہ ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے لحاظ سے پورے KPK میں 3 نمبر پر ہے۔ آپ خود بتائیں، کیا چترالیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ شہید بے نظیر بھٹو، جس کا کیمپس چترال میں بنایا گیا ہے، 2/3 اسٹوڈنٹ اس میں چترالی ہے، جبکہ 1/3 کا تعلق دیر سے ہے۔ آپ بتائیں کہ چترال میں یونیورسٹی ہونا چاہیے یا دیر میں؟ میں ان کا حق نہیں چھین رہا ہوں، لیکن اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ چترالی اسٹوڈنٹ کی جانب سے، چترالی عوام کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف زندہ باد۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دعا ہے، اس دشت کے صحرا کو سمندر کر دے، یا میری آنکھ کے ہر اشک کو پتھر کر دے۔ اے اللہ، میں اور کچھ تجھ سے نہیں مانگتا، میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔ یہ تھے ہمارے الطاف گوہر ایڈوکیٹ جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ٹائم کی بھی انتہائی کمی ہے ہمارے ساتھ، اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا رضیت باللہ ذلی نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدر پاکستان تحریک انصاف جناب عبداللطیف صاحب۔ اچھا جی، آخر میں ہم اپنے پروگرام کے میں دعوت دیتا ہوں جناب صدر پاکستان تحریک انصاف جناب عبداللطیف صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم اعظم خان سواتی صاحب، صوبائی قائد پاکستان تحریک انصاف، جناب حاجی رحمت غازی صاحب، ISF، ILF، یوتھ ونگ اور PTI کے میرے نوجوانوں اور ساتھیوں اور بزرگوں، میری طرف سے سب سے پہلے سلام قبول کیجیے۔ اچھی لگتی ہے جب ہمارے نوجوان کھل کے اپنی بات کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان سے ریزلٹ کی توقع رکھتے ہیں۔ میں ہر محفل میں یہی کہا کرتا ہوں کہ چترال پشاور سے 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اگر میرے کسی نوجوان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اگر میرے کسی ساتھی کا کوئی کام اٹک جاتا ہے، اگر میرے PTI کے کسی بزرگ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو وہ کس کو شکایت کرے؟
वज़ीर आला साहब भी पिशावर में, वज़राए किराम वो भी पिशावर में। तो लतीफ़ 2001 से आप लोगों का पंचिंग बैग है और आप लोगों का पंचिंग बैग रहेगा। जो भी कहना है मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज कम से कम एक मुश्किल मेरी आसान हो गई कि जिन मसाइल का जिक्र मेरे नौजवानों ने किया उसमें पहले मेरे सूबाई कायद तशरीफ फरमा हैं, वो पार्टी के हेड हैं, वो पार्टी के बड़े हैं। तो इस महफिल में ऐसी बातें होनी चाहिए थी ताकि लीडरशिप को अंदाजा हो कि वर्कर्स क्या सोचते हैं और जो लोकल लीडरशिप है उनको किन मसाइल का सामना है। कि जब मेरा कोई वर्कर अपने काम के सिलसिले में मुझसे राब्ता करता है, अगर वो मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं उसका मसला हल नहीं कर पा रहा, तो जाहिर है कि उसने गालियां भी लतीफ को देनी है। तो लेकिन एक बात मैं आप नौजवानों को बताऊं कि आप कहते हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं भी कहता हूं 100% रिजल्ट नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर 8 महीने के टेन्योर के होते, 8 महीने के टेन्योर की अगर हुकूमत होती तो हमारी मायूसी जायज थी, लेकिन ये हुकूमत 5 साल की है। इंशाअल्लाह अभी मनसूबाबंदी हो रही है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि अब तक आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या तब्दीली रूनुमा हुई है। पिछले साल का आपका तालीमी बजट 6 अरब रुपए था, तहरीक इंसाफ ने 66 अरब रुपए कर दी है। कल तक नौकरियां MPA और MNA के सिफारिशों पे दी जा रही थी, आज NTS के जरिए ओपन कंपटीशन के जरिए नौकरियां दी जा रही हैं। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? आपका DHQ अस्पताल का इमरजेंसी बजट 30 लाख का हुआ करता था, आज 3 करोड़ 60 लाख का बजट है। क्या ये तब्दीली नहीं है? लेकिन पाकिस्तान को 60 साल तक कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, पाकिस्तान के वसाइल को लूटा गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये है कि गुज़िश्ता सिर्फ 5 साल में पाकिस्तान के कौम की 8,500 अरब रुपए चोरी किए गए। 8,500 अरब रुपयों को आप 18 करोड़ आवाम पे तकसीम करके देखो, इस मजमे में हिसाब करके देखो कि आपकी जेब से आपके जहाबाज चोर कायदीन ने कितने रुपए स्विट्जरलैंड के बैंकों में ट्रांसफर कर दिया। 60 साल के मसाइल 60 महीनों में तो हल हो सकते हैं, लेकिन 8 महीनों में नहीं। मैं जानता हूं हम वज़ीर आला से जब मिले, यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात हो रही है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे सूबाई कायद भी बैठे हैं, लेकिन हमने पेशावर में मुश्ताक गनी साहब से मीटिंग करके उनसे ये कमिटमेंट ली हुई है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चित्राल में यूनिवर्सिटी का अब पहले मरहले में कैंपस बनेगा। इंशाअल्लाह विदिन 2 years विदिन टेन्योर ऑफ PTI चित्राल यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो मैं अपने दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि आपका आइडियलिज्म हमारे लिए बाइस फख्र है। आपका गैर इत्मीनान में नहीं होना इस बात की दलील है कि आपके जहन की सतह ऊंची है, आप ऊंची सोचते हैं। मुझे इस बात की गरज नहीं कि मेरा एक वर्कर उठ के लतीफ को लान तान कहता है, लतीफ को क्रिटिसाइज करता है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे वर्करों में सोचने की सलाहियत मौजूद है। लतीफ ने अपने लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाइन नहीं की। अगर मैं अपने वर्करों को पसंद नहीं हूँगा, जिस दिन मैं ये पार्टी शरारत छोड़ दूंगा, मैं वर्कर की हैसियत से काम करना मुझे अच्छा लगेगा। इलेक्शन के बाद जब मैंने पहली मीटिंग बुलाई अपने डिस्ट्रिक्ट काबीना की, तो उसमें मैंने अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए ऑनरेबल तरीके से अपना रिजिग्नेशन टेंडर किया। अपना रिजिग्नेशन, अपना इस्तीफा अपने साथियों के सामने रखा। अपने साथियों के सामने जब रखा तो 100% ने उठ के मुझे एहतिजाज करते हुए कहा कि भाई आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इलेक्शन